Like, subscribe, and get notified. सगळ्यान अविकसीत जर मतदारसंघ खंयचो गोंयांत आसा जाल्यार पर्यें कितें जाणा तुमी की पाणयाची समस्या इतर सगळ्यो म्हणजे आयज तुमकां ग्रामीण भागान काल आमी भोंवताले सगळे आमी म्हणटा की 70रीचो विकास जालो। आयज परिस्थिती जर पळयल्यार तुमी गांवांनी जाल्यार एक बाबड्या गरीबाक आयज थंय बऱ्या तरेचे सोडूनच दिया, सादारणशें घर सुद्दां ना। म्हणजे तुमी अशें पळयताले की खरो विकास जो ग्रासरूट लेवलार जावपाक जाय आसलो तो जावंक ना। रस्ते जाले म्हणजे विकास न्हू। आयज गरीबाच्या घराक एक थंयसर हें लागों शकना, कितें एक चिरो लागों शकना, हो विकास न्हू। त्याच प्रमाणे भुमिहीन शेतकरी आयज तुमकां सांगता, आयज कोणें समजा 1/14 उतारो घेवन गेलो बँकेन, आयज तो स्वताचो मालक ना, ताका एबस्ट्रॅक्ट मेळटा कृषी कार्डाचेर, तेजेर केअर टेकर म्हणून बरयता। कालच म्हाज्या फुड्यान जाल्लो अनुभव की हांव बँकेन बसलोलो आनी एक मनीस आयलो म्हाज्या वळखीचो। हांवें ताका जेन्ना म्हटलें हांव सेंट्रल बँकेच्या मॅनेजरा कडेन उलयतां, तेंच्यांनी पयलें तेन्ना एबस्ट्रॅक्ट म्हणपाक लागले हेचो मालक आसा गव्हर्मेंट म्हणून आपूण दिवंक शकना। तर अशी मालकीचो आमचो प्रश्न आसा। आनी प्रश्न असो आसा की गांवाचे गांव आमचे आयज अभयारण्यान घातलेले आसा। आमी कितें म्हणटा, आमकां एनवायरमेंट नाका अशें न्हू, एनवायरमेंट आमकां जाय, पूण आमच्या जाणट्यांनी हांगासर जे गांव आमचे जोडलेले आहा ती आमची तेंची घरां, तेंची केल्लें उत्पन्न तें भायर काडून तुमी जंगलान अभयारण्य केलें म्हणून आमचें कांय म्हणणें ना। त्याच बरोबर म्हादय सारको आमचो विशय, आमची जिवनदायिनी ती आयज पर्याचो किंवा 70रीचो आमी विकास किंवा 70री आमी विचारच करूं शकना। म्हादयचेर जर हें समजा तेंच्यांनी आडायली तर अशें आतां तेचेर सगळ्यांचेर व्यग्र प्रकल्प येवपाचो आहा। तो व्यग्र गांव घेवन आतां केरी तुमकां सांगता, केरी गांव हो म्हजो गांव तो बफर झोन अंडर येता, म्हणजे सेन्सिटीव एरिया। तेन्ना हेचेर विचार जावन बाबा मनीस जगचो, त्याच बरोबर जनावरां जगची, हे खंय तरी सुवर्ण मध्य जावपाची गरज आहा। तशें पळोवंक गेल्यार अजूनही 50 वर्सां राज्य करून हांगासल्या आमदारांनी पयलीं तेच्या विशयी त्याच्या प्रताप सिंग राणेन राज्य केलें, आता विश्वयूथ करता। तेजी मिसेस आमची पर्य मतदारसंघाची अध्यक्ष। पण उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा हिवरे, चरावणे, गोळाली ह्या गांवांत अजूनही ते पाणया पासून लोक वंचीत आसा। म्हणजे अजूनही टँकरींनी पाणी व्हरतात, कारण इतली वर्सां जावन पाणयाचो प्रश्न हो सुटोंक ना। दुसरी गजाल, ज्या आमच्या लोकांची घरां, ज्यो जमनी ज्यो हेज्या क्षेत्रांत येतात त्या खातीर आमदारान अजून ठोस अशें कांयच पाऊल उचलूंक ना। कारण सर्विसीस दिल्यो म्हणून सगळेंच जाता अशें ना, हांव तेजें वायट उलयना, पण म्हाका एक दिसता की तेणी आमच्या लोकांचे प्रश्न जे मोकाशीशाही असो, जे गव्हर्मेंटाचे हितून त्यांचे जमनीचे प्रश्न पयलीं तेणी सोडोवपाक जाय आसले। गेली 50 वर्षे अजून मेरेन ते प्रश्न तशेंच वंचीत आसा, प्रश्न कांय सुटना। आनी भुरगे आकर्शीत जाता की सर्विसो मेळटा म्हणून आकर्शीत जाता, हो प्रश्न न्हू। फाल्यां आमचे घर उरात, जेणे करून आमकांय कळटा की जे वन्य प्राणी जाय तसो मनुष्य जाय, पयलीं मनुष्य मागीर इतर, पण दोनूंचो समतोल लागतलो, हे दोनूय जाय। पण हांगासर तो प्रश्न सुटांक ना जमनींचो, हो जमनींचो पयल्यान पयलीं ह्या आमदारान प्रश्न सुटोवंक जाय। आता सध्या आमच्या जमनीचे खूब प्रॉब्लेम लोकांक इश्यू जाल्ले आसा, स्वताचे हक्क जमनीचो लोकांक ना। तसोच उदकाचोय प्रॉब्लेम जाल्लो आहा की म्हादय आमची तेवटेन वळयली आसा। म्हादय आतांच उदक लोकांक आठवू लागले, आतांच उदक लोकांक येना, हे मोठे इश्यू जावन आसा लोकांचे। हो मोठो गंभीर प्रश्न आहा लोकांक जाल्लो आसा। लोक आतां फॅमिली अशी उद्ध्वस्त लोकांची जाल्ली आहा, जमीन ना त्या कारणान खूब प्रॉब्लेम लोकांक येयल्ली आसा। म्हणून म्हाजें एकूच हें आसा की 70री सगळ्यांचें बरें जावचें, कल्याण जावचें, की येता तो खासदार जो आमकां मेळटा तेंच्या दिल्लीक तेंच्यांनी तो प्रश्न काडून लोकांक आमच्या न्याय दिवचो।